फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में इसे बहुत देर तक हिले जुले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत इसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया। वो बाग बहुत खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि बहजाद दंग रह गया। इसमें ऐसे परिंदे थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे। बहजाद रात को वहीं छुपा रहा। सुबह काला देव फिर बाहर आया। शायद वो शिकार की तलाश में जा रहा था। जब देव चला गया तो बहजाद झाड़ी के पीछे से निकला और बाग में समन का फूल तलाश करने लगा। इसे वहाँ वैसे ही परिंदे भी नजर आए जैसे इसने बादशाह को दिए थे, लेकिन इसे मालूम न था कि समन कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते इसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव इसमें रहता था। बहजाद इसके अंदर चला गया। इसमें 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई भी नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो इसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा कि आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। इसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ ज़मीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियाँ उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज हो रही थी। बहजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल छत में एक कुंडी से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। बहजाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम कौन हो? फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर काला देव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहजाद ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो बाहर गया हुआ है। ये बताओ तुम कौन हो? मेरा नाम चंदा है। वो मनहूस थे, मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। बहजाद ने इसके बाल खोलकर इसे नीचे उतारा। इसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? बहजाद ने पूरी बात बता दी कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है और अगर फूल ना मिला तो बादशाह इसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने कहा, समन का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें समन का फूल ला कर दूंगी। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। इसने बताया कि काला देव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। बहजाद अस्तबल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इस पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़ा खोलकर घोड़ों पर सवार वहां से निकल आते। दोनों बहजाद के शहर पहुंच गए। बहजाद की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया और खाना खिलाया। फिर पूछा, ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला या नहीं? बहजाद ने पूछा, अम्मी, जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते और पूछते थे कि बहजाद फूल लेकर आया कि नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ ले आया। थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर जाएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास लेकर पहुंचा तो परिंदे उदास थे। इन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बहजाद फिर से कामयाब हो गया। इसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। बहजाद से कहिए कि वो समन का पौधा लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है, तुम काले देव के बाग में फिर जाओ और वहाँ से समन के फूलों वाला पौधा उखाड़ लाओ। अब बहजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। इसने कहा, हुजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगते। ये तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह हैं, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। जो लोग मर जाते हैं वो इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों के बादशाह आपके वालिद हैं जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया। जब मैं ये फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि बादशाह ने फूल मंगवाए हैं तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वो मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो खुद आएगा तो मैं उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा।
اس کے بعد وہ چالاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا جناب آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چالاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھانسنے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بیوقوف بادشاہ نے حکم دیا فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجئے۔ دریا کی تہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور 100 تک گنیے۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہ میں ایک دروازہ کھلے گا، آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بیوقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار نے کہا ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل تک آرام کر لوں، کل شام کو میں آپ کو سمن کا پھول لا کر دکھاؤں گا۔ بہزاد نے کہا وہ دونوں مان گئے، سب واپس آئے۔ بہزاد گھر گیا، چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائی تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے وہ سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا اور دریا پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں یہ سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دی۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے تیلا لیا اور دریا تیر کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چالاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئیں تو میں اسے سب دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی اور بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا ہے وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر تک انتظار کیا لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی اس کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اگر کسی نے ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا تو وہ بھی ہمارے اسی چینل پہ آئی ہوئی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی نیک رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو تو ایک لائک کر ہی دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے نئے آنے والے مہمانوں سے کہ ہمارے اس چینل 5 سیکنڈ پہلیے کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ سلیکٹ کر دیں تاکہ جب بھی میں اسی طرح کی نیو مزے کی پہلیاں اور سٹوریز لاؤں تو ان ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔